Bomba tá comigo, palácio. Tá caverna dos dois últimos. Deixei os dois cavernas zoados. Menos 50, mano, caverna. Morre não, Braga. Fica vendo daí que eu vou olhar a entrada do palácio aqui. Molotov me fodeu, pai. Tá subindo aí. Costa. Valeu, mano, eu só tava de berço. Quantos anos ela tinha? Uns 3. 5. 5? Ela tinha 4 anos, é. Eu fiquei sem ação, eu falei, desculpa, Maíra. Foi sem querer. E aí ele... When you're putting on surgical gloves, an assistant always opens that glove you put your hand in, then you free up the sleeve with the glove on your opposite hand, grab the next glove to put on, open it up, and you put it on the opposite hand. Then if you're using 2 pairs of gloves, as in this case, because we're doing orthopedic surgery and we want to make sure we're not cutting anything with sharp bones or instruments, we put on a second pair of gloves, which is done the same way. You can see the assistant opening up that glove for me. After your gloves are put on, you want to make sure they're nice and tight. Then it's time to gown up. You spin around and it's time to tie. Oop, it ripped. What do? Well, when you rip the tag off and you can't tie it yourself, your assistant has to help you. When you're putting on... Sergião me disse que no desafio do gelo eu passei mais frio porque a banheira era pequena demais pra mim. Isso aí, ué. Tá certíssimo. Na banheira de gelo, se você entrar inteiro, você passa menos frio do que se você ficar com a metade pra dentro e metade pra fora. Que isso? Transferência de calor, cara. Acabou de inventar isso, Sérgio. Você acaba segurando mais calor quando ele você acabou tá de inventar isso, cara. Temperatura. É porque o Sérgio chegou no patamar que tudo que ele fala já era. Eu também tô assim. Não, eu também tô assim. We had been cracking all of the abandoned metro stations in London, right? We took a map of the tube from 1932 and we set a map from 2008 on top of it. And what you see are a bunch of stations that are no longer on the map, right? That's your first clue. So there were like 40 some. We figured out that there's gotta be at least 14 stations. There's something there that you could find. So we started sneaking into the tube. We're finding these stations one after another. Incredible time capsules. There were artifacts left behind, posters, like we'd find tickets on the ground that were 40 years old. So every time we crack one of these stations, we post it on our blogs. Like the cops are surely watching what we're doing. I fly to Cambodia and I fly back and the plane lands at Heathrow. I look out the plane and there's cop cars everywhere. The cops get on the plane and they're like, "Hey, Dr. Garrett, we have been cracking..." American Airlines pilot who made sure to tell passengers exactly what he expects from them. Passenger Anna Maltezos, she will... Cara, é estranho, né? Ele tava puxando a mira. Não puxa mais. Dá pra ver uma arrancada do Thor. É meio, tem meio. Nossa, beleza. Cabecinha já tem, cabecinha. Só tira a cara agora. Outro tá jungle, eu acho. Vai entrar jungle. Não, cabecinha. Passou. Ih, o Zé caiu. Calma, rapaz. Toda cara pra mim ser o verde, pô, caralho. Recorded this pre-flight speech on a trip from New York to Chicago a few weeks ago. Take a listen. Be nice to each other, be respectful of each other. I shouldn't have to say that. People should treat people the way you want to be treated, but I have to say it every single flight because people don't. They're selfish and rude, and we won't have it. Okay? Stow your stuff. Get it out everybody else's way. Put your junk where it belongs. Everybody a pig for a space. Don't lean on other people. Don't fall asleep on other people. Don't pass out on other people or drool on them unless you've talked about it. And they have a weather-resistant jacket. The social experiment on listening to videos on speaker mode and talking on a cell phone on speaker mode, that is over. Over and done.
It probably is, but it's your business, right? So keep it to yourself. American Airlines pilot. Cite quantos mamíferos puderem em 60 segundos. Pronto? Já. 60 segundos, né? Como é que você quer? Em ordem alfabética? Anta, babuíno, caribu, dromedário, elefante, foca, gorila, hiena, iaque, javali, leão, mamute, narval, onça, primata, coati, rato, sussuarana, tigre, unicórnio, vaca, chuco, zebra. Primata no geral, chuco. Ô, Amarelo, toda vez que você fazer isso, cara, eu vou te dar um beijo na boca, cara. Tava com um pause, mano. Não. Tava com pause, parei pra assistir vídeo, desculpa. Cara, eu vou te dar um beijo na boca, pelo amor de Deus. Acho que eu vou fazer de novo, então. Ih, lá aí. Ô, Amarelo, me dropa alguma coisa aí, carai. Alguém dropa uma galil aí. Aí, azul. Eu tô editando pra Alp, viada. Minha pistola é melhor que a K. Olha quanto é que ela vai fazer. Cabecinha. Cabecinha tem, verdade. Sumi HE. Nossa, isso é só, viado. Que porra é essa? Cabecinha tem, Amarelo. Eu não matei o cara da cabecinha? Não sei, acabei de morrer pra ele. Cabecinha. Acho que é sanduíche agora. Esse se merece beijo na boca, tô falando. Caraca, o cara matou todo